السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ دو خبریں بڑی اہم ہیں جی، جن پر بہت زیادہ اس وقت بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو 28ویں آئینی ترمیم کا شور ہے کہ کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں، کیونکہ کل ہمارے ہی پروگرام میں گزشتہ روز ایک پی ٹی آئی رہنما نے انکشاف کیا کہ ہفتے کے دن آپ دیکھ لیجئے گا، جناب مسودہ سامنے آ جائے گا، اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سامنے آئے ہیں جی، اور میڈیا سے گفتگو جو کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ انمول پنکی کے جو انکشافات مزید آ گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ فیصل لاڈا صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جب تک پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا، یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا چلا جائے گا۔ یہ بڑی گہری بات کر دی ہے انہوں نے۔ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے پارٹی کی 4 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، جبکہ 28ویں ترمیم پر انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیے بغیر، پیپلز پارٹی کے سپورٹ کیے بغیر آئینی ترمیم ہو یا بجٹ، دونوں پاس نہیں کر سکتے۔ یہ صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اعجاز الحق بھی موجود ہیں، جبکہ ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اعجاز، آپ سے آغاز کروں گا۔ 28ویں ترمیم کا جہاں بات ہو رہی ہے کہ جی آنے والی ہے، ہفتے کو آ جائے یا اس کے بعد آ جائے، لیکن اس میں آپ لوگوں کی طرف سے جو بات ہے وہ 140A کو شامل کیا جانا ہے، جو کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کے لیے آپ لوگ پر امید تھے۔ اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ این ایف سی اور دیگر چیزوں میں بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر آپ لوگوں نے کہاں تک حکومت کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو، کہ جناب یہ پورے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ علی بھائی کہ آپ نے اتنے اہم نوعیت کے موضوع کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، 28ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہے، 28ویں ترمیم ہو یا پھر 27ویں ہو یا پھر 26ویں ہو یا پھر آئندہ آنے والی ترمیم ہو، ایم کیو پاکستان کی ہمیشہ خواہش اور منشا یہ رہی ہے کہ جو بھی ترمیم ہو، جو بنیادی طور پر مقصد ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کے لیے ہو۔ تو 28ویں ترمیم کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہر وہ بات حکومت وقت سے کی ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر شامل کی جائے جس سے پاکستان ترقی کرے اور عوام کے فلاح و بہبود کے کام ہو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کو فلاح و بہبود کیسے ہوگا، دیکھیں صوبائی اسمبلی کے فلور سے اگر کوئی کام ہونا ہوتا، میں اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو کراچی شہر کا، جی جو ایک بڑا نوحہ ہے اور متواتر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی شہر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی 18 سالہ حکمرانی نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن ہے میں بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 18 سال کی متواتر حکومت چلتی بھی آ رہی ہے، تو یہ ایک 6 کروڑ کی آبادی کا صوبہ جو صرف مردم شماری پہ 6 کروڑ ہے، میرے حساب سے تو کراچی کی اپنی آبادی 4 کروڑ ہے، تو اس حساب سے آپ ملٹی پلائی بائی 2 کر لیں اس کو۔ تو ایک چیف منسٹر اور ایک کیبنٹ اتنے بڑے صوبے کو صوبائی حکومت کے تھرو چلانا ناممکن ہے۔ تو یہی ایک مقصد ہے۔ دنیا جہاں کے اندر مقامی حکومتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اسمبلیاں صرف قانون سازی کے لیے ہوتی ہے، اور لوکل بلدیاتی نظام جو ہے وہ پورے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ گلی محلے میں موجود ایک کاؤنسلر بھی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اگزامپل موجود ہے کہ پولیس کا نظام بھی لوکل بلدیاتی نظام کے پاس ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ متواتر کہ لوکل بلدیاتی نظام کے اوپر ہمارے پاس جو ایلیٹ کلاس کے ایگزیکٹو لیڈران موجود ہیں اور سیاستدان موجود ہیں، ان کا سب یہ کہتے تو ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام، مقامی حکومت جو ہے وہ سیاست کی نرسری ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کبھی بھی کسی جمہوری حکومت نے اچھے انداز میں بلدیاتی حکومت کو نہ فیسلیٹیٹ کیا ہے، نہ اس کو اختیارات دیے ہیں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو سب سے پہلے ہے، صرف کراچی کے لیے نہیں، صرف صوبائی سندھ کے لیے نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے لیے، کہ 18ویں ترمیم کے اندر 140 سے جو آئین میں آلریڈی موجود ہے، 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی اس وقت کی، اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، امپاور کرانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے، اس کو شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور رہی بات کراچی شہر کی، یقیناً متواتر یہ بات آتی رہی ہے کہ کراچی شہر کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، کراچی شہر کو الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ دیکھیں یہ ٹاپک بار بار اس لیے چھیڑی جاتی ہے کہ کراچی میں بسنے والا کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی مسلک سے، مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص
जब नौकरी करता है तो अपनी तनख्वाह से टैक्स कटौती करवाता है, टैक्स की कटौती करवाता है। जब वो कारोबार कर रहा है तो कारोबार से टैक्स की कटौती करवाता है। एक माचिस खरीदने पर टैक्स की कटौती होती है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? टूटी फूटी सड़कें और टैंकर से पानी और सिक्योरिटी के नाम पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, प्राइवेट गार्ड। और इसके अलावा जो यहाँ पर सेहत की सूरत हाल है वो बदतरीन है। इसके अलावा तालीम का निज़ाम सरकारी धर्म भरम है। यहाँ पर आए दिन लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो एजेंसीज की नाअहली की वजह से क्या लोग यहाँ पर नहीं मर रहे हैं, ट्रक डंपरों से नहीं मर रहे हैं। तो इस शहर के लिए सोचना पड़ेगा। ये शहर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये शहर, इस शहर के वासी 70-75% अपनी जायज कमाई से निकाल कर पूरे पाकिस्तान को देते हैं कि पूरा पाकिस्तान पले। 97-98% अपनी जायज कमाई से, मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से पूरे सिंध को देता है। तो इसके बदले में इस शहर के वासियों को कुछ भी नहीं कुछ मिलता। भी नहीं तो मिलता। 28 यही तो सवाल है जिसकी वजह से बार बार ये बातें होती हैं कि जनाब इसको वफाक के हवाले कर दें, सूबा बना दें और दीगर बातें। असल बात यही है, एमक्यूएम पाकिस्तान पहले भी कहती आई है कि जनाब आपको एमक्यूएम पाकिस्तान को अगर ख़त्म करना है तो मसाइल हल कर दीजिए सारे। फिरदौस अमीन नकवी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको भी शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस अमीन नकवी साहब। 28वीं तरमीम का चूँकि शोर है और एजाज भी ये बात कर रहे थे कि जनाब हम जो 28वीं तरमीम में भी कोशिश कर रहे हैं 140A को शामिल इसलिए कराना चाहते हैं कि मकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए ताकि मसाइल हल हो सकें। और 28वीं तरमीम में NFC के हवाले से भी आज आपके बैरिस्टर गौहर साहब का बयान भी आ गया कि NFC अवार्ड में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे जनाब? 140A की हिमायत करती है PTI भी? देखिए, बात सारी है, पहले मैं अपने ब्रदर जो MQM से ताल्लुक रखते हैं, हमें कराची से ज्यादा बल्दियाती निजाम की बात करनी चाहिए। बल्दियाती निजाम दुरुस्त हो जाएगा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दुरुस्त हो जाएगी, पूरे सिंध को फायदा हो। उसमें हैदराबाद भी होगा, नवाबशाह भी होगा, सक्कर भी होगा, कराची भी होगा, वहाँ के रूरल एरियाज भी होंगे, अर्बन एरियाज भी होंगे, इससे कि आप इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक पहुंचा देंगे। आर्टिकल 140A जो है वो 2 लाइनों पे तो मुश्तमिल है, लेकिन जरूरत अब ये महसूस हो रही है कि उसको पाकिस्तान के आइन के अंदर डिफाइन कर दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड। बात ये, बल्दियाती निजाम जब चाहता है खत्म कर देते हैं। वो सिलसिला नहीं चल रहा कि जैसे आपका सूबाई असेंबली और वफाकी असेंबली का है कि 90 दिन के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करने लाजिम और मलजूम है। MQM ने इस शहर को तबाह भी किया, बर्बाद भी किया। सारा जो अच्छा खासा रोशनियों वाला शहर था वो अंधेरों का शहर हो गया। चुटकी जाते हुए शहर बंद कर दिया जाता था, माशी तौर पे तबाह कर दिया। इस शहर का जो अमन था, जो बरादरी थी, जो एक दूसरे के साथ हमदर्दी थी, गरीब परवर शहर था, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, वो भाई को भाई से लड़वा दिया। पंजाबी को उर्दू स्पीकिंग से, पश्तो को, आपको पता है वो जमाना याद है जब पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बना और लाशें गिरनी शुरू हो गई। ये सारी चीजें जो हम अपने PTI बनी थी सरवर रहमान साहब से। जी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पहले आप बल्दियाती निजाम दुरुस्त कीजिए, एम्पावर कराइए, फिर बल्दियाती निजाम जो इस वक्त है निहायत करप्ट निजाम, जैसे पूरा सिंध करप्ट है, बल्दियात उसमें भी सबसे आगे है। आज भी चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो PTI के हों, चाहे PPP के चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो, जरा जाके तो दबू हाली देखिए। सिंध के अंदर 50% पैसा जो डेवलपमेंट का है वो लोगों की जेब में जाता है और 50% लगता है। जब वो 50% लगता है तो वो सड़कें भी 6 महीने में हाथ में आ जाती हैं। इसीलिए मजबूर हो गए जरदारी साहब तकरीर में कहने के लिए कि पंजाब फार्मूला लगाओ। पंजाब फार्मूला आपके नाजरीन के लिए समझा दूं कि क्या पंजाब फार्मूला है। पंजाब ने ये फार्मूला इख्तियार किया कि अगर 100 रुपए लगते तो वो 100 रुपए तो लगेंगे, रिश्वत के पैसे उसके ऊपर होंगे। जो आपका प्रॉफिट है और वो रिश्वत है। हर ठेकेदार को पंजाब का पता था कि इसमें डंडी की इजाजत नहीं है, जो टेक्निकली रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर है।
اگر 3 انچ موٹی ایسفالٹ ڈلنی ہے تو وہ 3 انچ موٹی ڈلے گی، وہ 1.5 انچ کی نہیں ڈلے گی۔ اگر ڈٹور بننا ہے تو ڈٹور بنے گا، اس کے اوپر اگر ڈٹور بنانے کی لاگت 10 لاکھ ہے، پورا ٹھیکہ 1 کروڑ کا ہے، تو رشوت اگر آپ کو 10% دینی ہے، 20% دینی ہے، اور آپ نے اپنا منافع بھی 20% رکھا ہے، تو آپ 1 کروڑ 40 لاکھ کر دیں گے۔ 1 کروڑ تو لگے گا ہی، جو اس کے کام کو صحیح ہونے کا ہے۔ دن کے اندر کیا ہے کہ 1 کروڑ پہ ٹھیکہ جاتا ہے اور اس میں سے 50 لاکھ نکل جاتے ہیں، کام پہ لگتے ہیں صرف 50 لاکھ۔ اور شہر کے پورے سندھ کے کسی شہر، چاہے وہ لڑکانہ ہو، حیدرآباد ہو، کراچی ہو، نواب شاہ ہو، سارا انفراسٹرکچر اپنی ڈیزائن لائف کے لحاظ سے نہیں پورا ہوتا۔ یہ کرپشن کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف میں یو سی کا چیئرمین بھی ہوں، یہ بھی ماضی میں رہے۔ آج کل 10 لاکھ روپے ہر یو سی کو ماہانہ ملتے ہیں۔ جی 12 لاکھ روپے میں 8 آدمیوں کا اسٹاف ہے، ایک آدمی کام نہیں کرتا، صرف تنخواہ لیتے ہیں، اسے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائی اب آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب نادرہ کہتی ہے ہم آن لائن کر رہے ہیں، تو ذرا مجھے بتا دیں، یہ ایم کیو ایم کے یا سارکی صاحب بتا دیں، ریپرزینٹ کر سراب سارکی صاحب، سراب سرکی صاحب اب نماز سے آگئے، میرا خیال ہے اب جو باتیں وہ کریں گے وہ پہلے بھی سچی بولتے تھے۔ وہ یہ بتا دیں سر میں ذرا پوچھ لوں ان سے، کافی ساری باتیں اس وقت لوکل باڈیز کے لوگوں میں جو دفتر میں بیٹھے ہوئے 6-7، میں جب پہلی دفعہ چیئرمین بنا اور یہ تھی گلشن اقبال کی یونیورسٹی، اور یہ ہے بالکل کے ڈی اے کے سیوک سینٹر کے پیچھے بہادر آباد کا میں چیئرمین تھا۔ میرے دفتر کے اندر 3 مالی تھے، عہدہ ایک نہیں تھا۔ میرے دفتر کے اندر 3 کمپیوٹر آپریٹر تھے، کمپیوٹر تھا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے جب اس قسم سے تنخواہیں دی جائیں گی۔ گھوسٹ ملازمین یہی ہے۔ ڈاکٹر سراب سرکی صاحب سن رہے ہیں گفتگو آپ، ماشاءاللہ، اور آپ کی پارٹی 17-18 سال سے یہاں برسر اقتدار بھی ہے، میئر بھی آپ کا ہے، اس کے باوجود بھی اگر مقامی حکومتوں کو بااختیار نہیں کیا گیا، کام نہیں ہو رہے لوگوں کے، تو پھر تو جبھی تو آوازیں اٹھتی ہیں کہ وفاق کے حوالے کر دیں، صوبہ بنا دیں، دیگر چیزیں، جبھی آپ لوگ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی میرے مقامی حکومت میں ابھی جیسے میرے بھائی ہیں شمیم بھائی، میرے عزیز دوست ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، یہ میرے ساتھ اسمبلی میں ممبر بھی رہے ہیں، پرانے میرے دوست ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ عوام بھی سارے آپ ہی کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں سارے، ان کے لیے کام میں وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں پر تو جو مطلب چیئرمین ہیں یہاں یو سی پہ، یہاں پر لوکل مقامی ہیں، اگر وہ نہیں آتے تھے تو ان کو تنخواہیں بند کر دینی چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لوکل گورنمنٹ میں ہم انٹرفیرنس اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ انٹرفیرنس کریں۔ سر یہ مثال دی انہوں نے مثال دی ہے کہ جناب یہ نظام ہے۔ آتے تھے، کام ہی نہیں ہے، مالی روز آتے تھے 3۔ سر وہ کہہ رہے ہیں شمیم بھائی ان کا کس پارٹی سے تعلق تھا یہ بتائیں گے ذرا، کسی پارٹی سے تعلق تھا؟ میں تھا چیئرمین خود، میں اپنا بتا رہا ہوں، یو سی بہادر آباد کے یو سی 15 سن 2015 سے لے کے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس وقت بات ہی کر لیں، چلیں جو 15 میں وہ نہیں آ رہے تھے، اب تو میئر بھی ظاہر ہے مصطفیٰ وہاب صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں۔ سراب سرکی صاحب اتنے زیادہ مسائل ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے بالکل آپ علی بھائی، بات یہ ہے کہ جب تک مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، مقامی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر صحیح کام نہیں کریں گے، تو چاہے آپ امریکہ کی حکومت آ کر یہاں پر بٹھائیں، اسے مسئلے مسائل گلی کے نالی کے چھوٹے موٹے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہی وہی ایک ادارہ ہے۔ سر یہی ایم کیو ایم نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار کریں، 148 28ویں ترمیم میں ایم کیو ایم شامل کرانا چاہتی ہے، تو اب آڑے مت آئیے، ساتھ دے دیجئے۔ میرے بھائی جو اس میں آئین کے اندر جو دیا ہوا ہے نا، ہم اس میں کوئی آڑے نہیں آئیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کم از کم جو مقامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اور انہوں نے خود ایم کیو ایم، بار بار میں کہتا رہا ہوں، ایم کیو ایم والوں نے خود بیٹھ کر کئی مرتبہ اسمبلی سے بل پاس کروائے ہیں اپنی مرضی کے مطابق،
اس کے باوجود پھر وہ جب بل پاس ہو جاتا ہے بیٹھ کے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، پھر آ کر ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اختیارات نہیں ہے. تو اس طرح کا رونا اگر روئیں گے اور بار بار یہ کہیں گے یہ وہی میئر ہے، وہی فنڈز ہیں، ابھی کس طرح کام ہو رہے ہیں، پارک بن رہے ہیں، کام گلیاں ہو رہے بن ہیں رہی ماشاء ہیں. اللہ. بالکل ہو رہے ہیں کام، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ پورے کراچی کے اندر آپ ڈیلی چلے دیکھیں میں ذرا ہمارے. سر یادش بخیر، میں ذرا اجاز سے پوچھ لوں، اجاز اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ لوگ خواہ ٹیلی ویژن پہ آ کے باتیں کرتے ہیں. تو اس میں علی بھائی ہنسنا تھا کہ اس میں جو آپ نے کہا ہے. پورے ہلو، کراچی میں کام ہو رہے ہیں، جبکہ میں نے کہا اس میں میرے خیال سے وہ میں نے مس کر دیا، مجھے شاید ہنسنا تھا اس بات میں. اچھا چلیں ہنس بھی لیں آپ، لیکن اچھا فردوس جوک شمیم تھا نقوی وہ. صاحب نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ شہر کو برباد نہیں کر نہیں، دیا، میں اس کا جواب لیتا ہوں. بھائی میں نے بھائی کو کب لڑوا کہا دیا، فواد یہ تو صاحب، فردوس صاحب آپ نے کہا ہے نا یہ. ابھی دیکھیں صاحب، میں فردوس شمیم نقوی صاحب بات کر رہے تھے، میں نے ایک جملہ نہیں کہا، کم از کم مجھے تو کہنے دیں. ہاں آپ کہیں سینئر آپ. ہاں بولے سیاستدان ہے. کہ آپ بولیے، بالکل نہیں آپ بولیے، میں خام. پوری کر لیں نہیں علی نہیں بھائی انہوں نے ذرا. کر لیا، آپ جواب دے دیں. نہیں وہ ایک تو جواب آپ دینا لوگوں چاہ رہے ہیں، نے آپ بھائی کر سے لیں. بھائی کو لڑوا دیا اور شہر کو برباد کر دیا ایم کیو ایم نے. نہیں نہیں پلیز نہیں، اب وہ تو فردوس صاحب چھوڑیے، کو کہنے جو دیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ناجائز بات کی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا شہر میں کام نہیں ہو رہا. شہر کا انفراسٹرکچر ہونا کیا چاہیے؟ کیا کراچی کو سیف سٹی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. پشاور پہلے ہونا ہو چاہیے. گیا، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا. کراچی کے پاس چلیں پیسے یہ تو نہیں ہیں. فردوس شمیم صاحب آپ نے مریم بی بی کی تعریف تو کی. ماس ٹرانزٹ کے کراچی کے پروگرامز کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ چلے مریم بی بی اچھا کام کر رہی ہیں، مان لیے نا کراچی ہم کا نے. منصوبہ کیوں نہیں مکمل ہوتا؟ کراچی کا سیوریج پورا کا پورا سیوریج سمندر میں جا رہا ہے انٹریٹڈ. کراچی کا سینیٹیشن کا پرابلم یہ ہے کہ 15,000 ٹن کوڑا ہوتا ہے، 6,000 ٹن اٹھتا ہے. مقامی کراچی کی حکومتوں کے کون پاس تو سی کچرا ایسی اٹھانے کا سڑک بھی ہے اختیار جس نہیں، پہ آؤٹ سورس کچرا کیا نہیں ہوا ہے؟ ہے. اچھا سر سن لیں ذرا، اجاز کراچی بھائی کی کی بات کون سن لیں. سی سڑک ایسی ہے جس پہ اجاز کچرا الگ نہیں بھائی ہے؟ بھی رپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کراچی کا پر، کون سا کیونکہ یہ فٹ ایم کیو پاتھ ایم ہے پر 4 الٹا کلومیٹر کا ظاہر جس کے الزامات عائد اندر کر دیے، پھر فٹ سوسائٹی پاتھ نے بھی، صحیح ہو؟ پی ٹی آئی نے بھی. والی بھائی میں بات کروں گا، میں شور نہیں کروں گا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خاموشی ہو جی جائے، جی کھلی جی فضا فرمائیے مل جائے. فرمائیے. دیکھیں سب سے پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب کافی قابل احترام سیاستدان ہے، سینئر سیاستدان ہے، قابل احترام ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے. احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کہ ان کو ایم کیو ایم فوبیا ہو چکا ہے. بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو ایم کیو ایم یاد آ جاتی ہے. یہی ایم کیو ایم والے تھے نا جو آپ کے لیڈر صاحب نفیس نفیس لوگ. کہا کرتے تھے. آپ تب غلط تھے یا آپ غلط ہیں؟ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کراچی شہر کی ٹاپک پہ آپ بات کریں. سب سے پہلے اہم بات تو یہ آپ کا بنتا ہی نہیں ہے. اچھا وہ اس وجہ سے کہ آپ نے نعرہ لگایا کہ وزیر اعظم پاکستان کراچی شہر سے ہوں گے. وہ وزیر اعظم پاکستان، اب سن لیں نا، مکمل سن لیں. میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی خاموشی ہو جائے. 3.5 سال تک حکومت رہی وہ اسمارٹ وزیر اعظم، ایک دن کے لیے کراچی شہر میں ایک رات انہوں نے گزارا نہیں. یہ ہے المیہ. اس کے بعد آپ جس طرح آئے، کیسے نہیں آئے، ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی لمبی. تو آپ کراچی شہر کی پارلیمانی نظام پہ ایم این ایم پی کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت رہے 3.5 سال تک. آپ نے کیا کر دیا کراچی شہر کے ساتھ؟ کچھ نہیں، زیرو. اس کے بعد ایک بارش میں کراچی شہر ڈوب جاتی ہے. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، 1100 ارب روپے کا اتنا بڑا لالی پاپ لے کر کراچی پہنچ گئے وزیر اعظم صاحب. 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں. وہ 1100 ارب روپے کہاں ہے سر؟ کہیں غائب ہو گیا ہے وہ؟ آپ کا کہاں سے بنتا ہے؟ اور اس کے بعد آگے بڑھیں، آپ نے کیا تیر مارے؟ اس کے بعد کراچی شہر کے اندر آپ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ضم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اچھا ضم ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جس بلدیاتی نظام کی فردوس شمیم نقوی صاحب یہاں پر برائی کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ سر وہ بلدیاتی نظام آپ کا مسلط کرتا ہے. آج جو نااہل مہر جس نے کراچی شہر کو برباد کر دیا، جس کی نظروں میں صرف شارع فیصل کراچی ہے، وہ میر آپ کے بدولت ہے، آپ کے کندھوں کے بدولت ہے. آپ کو یاد ہے آپ کی 30 32 33 مجھے فگر نہیں یاد آ رہا، کوئی اس کے قریب ہے کہ آپ کی یو سی چیئرمین ہے. کس نے ان کو بنایا کراچی شہر کا میر؟ سر آپ نے بنایا ہے، آپ کی ٹیم نے بنایا ہے. آپ کے ووٹوں کے بغیر میر مرتضی وہاب صاحب کراچی شہر کے میر ہو ہی نہیں سکتے تھے. آج آپ برائی کر رہے ہیں کہ کراچی پہ کام نہیں ہو رہا ہے.
آپ यूसी चेयरमैन थे तो आपके पास इतने इतने लोग मौजूद थे, तो सर आप तो बाइख्तियार थे, आप निकाल देते ना उनको। आपने कुछ नहीं किया, 0/0, 0/0। पहले आप बुराई करते हैं, फिर आप दोबारा पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमत की तारीफ करते हैं। समझ से बालातर है, आपको एमक्यूएम फोबिया हो चुका है। आपको शायद याद नहीं है, यही कराची शहर था फिरदौस साहब, यही कराची शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों पे शुमार किया गया था। वो एमक्यूएम की अपनी रिपोर्ट नहीं थी, वो पाकिस्तान की लोकल मीडिया की रिपोर्ट नहीं थी, वो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट थी। जी सर, कब हुआ था? जब कराची में बाइख्तियार बल्दियाती निजाम एमक्यूएम पाकिस्तान के नाज़िम कराची जब इस शहर को चला रहे थे, तो दुनिया के बेहतरीन शहरों पे शुमार हुआ था, और उस वक्त के मेयर वो भी दुनिया के बेहतरीन मेयरों पे शुमार हुआ था। आज ये शहर दुनिया की बदतरीन शहरों पे शुमार किया जाता है सर, और चौथे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आज भी ये शहर मौजूद है, लेकिन नेगेटिव एक्टिविटी के ऊपर मौजूद है, गंदगी से मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से मौजूद है। इसके अलावा लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने के लिए तीसरे चौथे नंबर पर मौजूद है। बिल्कुल सर आप नकवी साहब ये जो बात कर रहे हैं यार, मुझे बात एक तो मिनट सही दे है ना। दें सर, मुझे अली एक मिनट सरवर, दे अब दें, मैं मेरी खत्म बारी है। करता हूँ। मुझे एक मिनट मेरी दे बारी दें, है। मुझे एक जी, मिनट आपकी दे बारी है, दें, अब मुझे अल्लाह एक करे मिनट कि दे दें, आवाम मुझे से एक वोट मिनट लेकर दे आए, आपकी बारी दें, भी मुझे पीटीआई का सुना है, मैं इसका इनको भी बारी सुना आएगी, दूंगा। ठीक आवाम है, के कर लें वोटों से बात। आएगी। मुझे एक मिनट दे दें, मुझे बात मुकम्मल करने दे अपनी, ताकि उनको आसानी हो जाएगी। जाहिर सी बात, उन्होंने बात करनी है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि तहरीक इंसाफ का कराची शहर पे बात करना नहीं बनता है। आप हर मौके को उठाकर देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शहर के वासियों के पीठ पर छुरा भोंका है। जब ये फैसला आया था 2020 में सुप्रीम कोर्ट से, जो वसीम अख्तर भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 140A के कानून की बात करने के लिए कि इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एमक्यूएम के हक पे फैसला दिया था कि 140A की इंप्लीमेंटेशन करवाई जाए, जी ना सिर्फ कराची पे बल्कि पूरे पाकिस्तान पे। तो सर आपकी तो वफाकी हुकूमत थी, आप क्या कर रहे थे? आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? Implement चला करा सिंध में सकती नहीं थी, हुआ, पंजाब पे बिल्कुल नहीं, सही है। पंजाब इस पे आपकी हुकूमत मौजूद थी, केपीके पे आपकी हुकूमत आज मौजूद तो थी, खैर तो नकवी आपने साहब क्या तारीफ किया कर रहे था हैं ना, सर? पंजाब में अच्छे काम हो रहे हैं। ये बस कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बस इतना ही कहूंगा। जी नकवी मैं साहब, बोल सकता हूँ, इजाजत है? जी जी जी, पहली चीज, हुकूमत और वजारतों के शौकीन एमक्यूएम वालों, गवर्नमेंट की ज्वाइन की थी पीटीआई की, हम तो थे ही खराब। सर नफीस लोग तो आपने कहा था वो, सर हम तो खराब थे, नफीस तो आप लोग, नफीस का खिताब तो आपने दिया, हम तो खराब लोग हैं। हमारी तो मजबूरी थी, मेरा स्टेटमेंट तो है। सर गलती एक्सेप्ट करें ना। इस बात इजाजत देखो, मैं बड़ी प्लीज प्लीज आप बात करें, बात करें, बात करें, कुछ सुनता हूं। प्लीज तमीज का दायरा इसी में यह है कि आपके अंदर भी उतनी हिम्मत और हौसला होना चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इजाजत बोल लेता हूं, नहीं है तो नहीं बोलता। नहीं नहीं, बोले बोले, प्लीज बोले, प्लीज बोले। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि हमारे पास चॉइस ये थी कि हम पीएमएलएन से हाथ मिलाए, पीपीपी से हाथ मिलाए या एमक्यूएम से हाथ मिलाए अगर हमने हुकूमत बनानी, तो हमने चुना। और मेरा तो स्टेटमेंट मौजूद है, मैंने, मुझसे पूछा गया कि आप तो एमक्यूएम को बहुत बुरा भला कहते आ रहे हैं 20 साल से, अब आपके वो इत्तेहादी हो गए, तो मैंने कहा मजबूरी है। उसके बाद उन्होंने कहा, खान साहब ने मुझे डांटा, मैंने वही बनी गाला के बाहर स्टेटमेंट दिया कि मुझे हुक्म है कि तलवार म्यान में रख ली। तो बात सारी ये, अपने नफीस लोग भी कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को, आपके ही पार्टी के नामजद डॉक्टर फर्रुख नसीम साहब मिनिस्टर फॉर लॉ थे, उनसे कहा भी गया कि प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाए। हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सके, इसलिए पीटीआई के दौर में एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आई, तो आपके 140A में तब्दीली ना आने का जवाब। ये जो आपके 5 नाले कराची में दुरुस्त हो गए ना, बड़े वाले, कि 25 फुट सड़क क्लियर कर दी गई दोनों तरफ, उसकी नालों की ट्रेनिंग हो गई, और इस शहर में बारिश, ये 2020 के वो 1100 अरब के पैकेज में से है। जो आपकी ग्रीन लाइन का पूरा मंसूबा गुरु मंदिर तक मुकम्मल हुआ, वो भी उस पैसों में से है। जो सर्कुलर रेलवे का काम शुरू हुआ, वो भी उन्हीं पैसों में था। जो K4 का मंसूबा, जो हमारे दौर में हमने 2023 की तकमील दी थी, और वापडा के चेयरमैन की रिपोर्ट है कि 80% काम मुकम्मल हो गया था जब तक पीटीआई की हुकूमत, वो भी इसी पैसे में अब तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। हाँ, तो वो छोड़ दीजिए ना, मैं तो आपको ये गिना रहा हूँ कि उस 1100 अरब रुपए में से
700 अरब के लगभग जो थे वो 5 बड़े मंसूबों के ऊपर वफाक ने देने थे, लेकिन और बाकी सर ये तो जो अपने थे काम गिनवा रहे हैं नकवी साहब, लेकिन आपने एमक्यूएम को क्यों कह रहे हैं कि बर्बाद कर दिया? मुस्तफा कमाल के दौर में जितना काम हुआ चौथे नंबर पे आई थी, तो एमक्यूएम को बुराई के बजाय पीपल्स पार्टी की अली साहब मुकम्मल करने दीजिए एक जुमला। मुझे ये कहा गया कि पीटीआई के लोगों की सपोर्ट के ऊपर जो है पीपीपी का मेयर बना। भाई यहाँ तो हमारे बड़े बड़े लोगों को फौज ने प्रेशर करके कोर्ट के लिए गए, हमने पार्टी से निकाला है 35 लोगों को, तो आप वो पीटीआई कैसे रह गए? जब किसी का हाथ पकड़ा जाता है, आपके भी शेर होते, वो बकर शेर जो थे वो गीदड़ बन के दुम दबा के भागे थे। हम तो अभी भी खड़े हैं, वो 35 हमारे नहीं है। एमक्यूएम वालों के खिलाफ जो कुछ हुआ वो तो पीटीआई के खिलाफ हुआ इतना कुछ? ये इनके इतने नहीं हुए जितने हमारे 75,000 लोगों पे मुकदमे हैं। हमारे जो जो लोग हैं सीनियर लीडरशिप में, इनकी किसके सजा हुई मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूं? वहां तो ताली बजाने के मुकदमे आज तक भुगत रहे हैं वो लोग तो। नहीं, वो सब वजीर बने हुए अभी तालियां बगा। वो सब ये है कि वो कहते हैं उन्हीं ने सर झुका के क्या बॉस जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अच्छा सोराब सरकी साहब, सुन ली सर आपने गुफ्तगू? जी, जी। सारा किया धरा सर, ये सारा किया धरा बात आ रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए आता है कि आप ही मुसलसल हुकूमत में हैं सर, फिर किसको मेरे भाई कह रहा है? मेरे भाई अभी जिस तरह शमीम भाई को, एजाज भाई को मौका मिला, मुझे भी पूरा सर मौका आप दें बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बोले सर, आपको बीच पूरा में। मौका 18 बात साल से ये- मिल रहा है सर, कितना चाहिए? मेरे भाई मैं आपको बताऊं, इस शहर के ऊपर हमें कोई सिर्फ 3 साल मिले बल्दियात के, जब से अरे, पाकिस्तान बना है। एडमिनिस्ट्रेटर किसका था सर? ये 2 कोई साल। मजाक है सराब साहब? यार अब बीच में अगर बात करेंगे तो ये तो एक तरह से आप तो की बात कर ले, लड़काना और आप बात कर ले। आप अगर बीच में नहीं बल्दियात में पीपल्स पार्टी कब जीती है? आप मुझे ये बता दें कि कब मेयर या नाज़िम पीपल्स पार्टी का कब हुआ है? अब 70 साल का अभी बीच में अब तो ये है कि मैं ये कह रहा था कि मैंने एजाज भाई की बात सुनी। शमीम भाई तो वो मेरे भाई हैं, वो एजाज भी जूनियर है। मैं इतना अब अगर उनकी सुनिए तो मेरी सुन लेना, मेरा मौक़िफ़ तो सुन लेना। सुना है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे कराची के अंदर काम कर रहे हैं। बहादुराबाद अंदर पास हो गया, करीमाबाद अंदर पास हो गया, शाहराह भुट्टो हो गया, और ये गिना रहे हैं कि सिर्फ शाहराह फैसल तारिक रोड हो गया। अब ये है कि अगर इनको नजर नहीं आता है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है तो जाहिर है अपोजिशन में है तो ये अपोजिशन वाले ही बात करेंगे। अदरवाइज तो पूरी अभी इस वक्त भी बैक वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची में बल्दियात के हवाले से, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, यहाँ पर पीटीआई भी है, और यहाँ पर जमात इस्लामी भी है। हर जगह पर सब काम कर रहे हैं अपनी जगह पर। और जाहिर है वहाँ पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप ये भी देख लें, जिस बात पे हम आपस में झगड़ते हैं आप ये देख लें, सिर्फ और नहीं 18 साल 20 साल की बात करते हैं, 18-20 साल में आप ये देखें कि लाहौर में सुबह पंजाब के और फेडरल गवर्नमेंट का कितना पैसा खर्च हुआ है, कराची पे सिंध गवर्नमेंट का और फेडरल का कितना पैसा खर्च हुआ है। उसके बरक्स अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, वो पूरा पाकिस्तान को वो चला रहा है। पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हर जगह तरक्की हो रही है। और मोटरवे वहां पर तो आपको पता है कि तहसील हेडक्वार्टर तक पूरे पंजाब के अंदर होटल मोटरवे बन गए। हालांकि ये है पोर्ट सिटी है, शुरू यहाँ से होना चाहिए था। अभी तक यहाँ पर जो है कोई भी आप लोग ने सिंध बना के लेते अंदर सर, कोई आपने क्यों नहीं बनाया? अभी हमने नहीं बनाया, हमने वो गलती की। मैं कहता हूँ 2008 में हमें मोटरवे बनाना चाहिए था, पीपल्स पार्टी ने गलती की, मैं कह रहा हूँ आपको। और ये बाकी ये है कि बल्दियात का निजाम तो हमारे पास रहा नहीं। हम 3 साल हुए हैं इलेक्टेड में, और जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर या वैसे चलता है वो और बात सर होती है। आपने इतनी देर सोच समझ के 3 अंडरपास गिनवाए हैं कि भाई हमने 18 साल में 3 अंडरपास हमारे यार मैं 3 क्या NFC की मद में नहीं 3,600 अरब रुपया मिला और 3 अंडरपास। मैं 3 अंडरपास ये जो है यहाँ पर अपना, जहाँ पर मेरिन था ये क्लिफ्टन पे, ये अपना जहाँ पर शोन चौरंगी है भाई, 50 से ज्यादा अंडरपास है। सबसे पहला ओवरहेड पुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेटी जेटी का किसने बनाया था यार? खुद आप एमक्यूएम वाले मेरी बात
मेरी बात सुने ना, एमक्यू वाले मेरे भाई ये कह रहे हैं मुस्तफा कमाल सबसे दुनिया में अच्छे मेयर थे, उनके अल्फाज सुने, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ तो सिर्फ 6 महीने के लिए थे, बाकी सारे पैसे मुझे आसिफ अली जरदारी ने दिए हैं। तो अब भी आसिफ अली दे देना। जरदारी ने सारा काम ये मान करवाया। ले, उन्होंने कहा जरदारी साहब ने हाँ? पैसे दिए, मैंने काम कर लिया। जरदारी साहब तो इस वक्त भी है, तो मुर्तजा वहाब काम क्यों नहीं कर रहे? काम हो रहा है ना, अगर वो आप देखें अपनी पता नहीं किस तरीके से आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला काम होगा। हमें K4 की बार बार बात करते हैं, K4 की बात करते हैं, हमारे पार्ट से सिंध गवर्नमेंट के जितने भी पैसे हैं, हमारे पास 100% पैसे उसके पड़े हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट पैसे ही नहीं देती है। आप सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का आप भी तो हिस्सा है सर। आप सैलाब जदगान के लिए धमकी देके पैसे ले लेते हैं कि हुकूमत से निकल आएंगे, नहीं, ये फेडरल वोट के लिए गवर्नमेंट देते नहीं है। फेडरल पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा आप अमेरिका के होकर आगे माशाल्लाह कराची में रहते हैं, तो खुद सोचें किसी और शहर में टैंकर के जरिए पानी नहीं घरों तक पहुंचता। ये आपको पता नहीं है टैंकर कराची में क्यों चल रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी 18 साल से पानी आप बताएं ना। पीपल्स पार्टी नहीं थी मेरे भाई, मुशर्रफ का जमाना था, तब भी टैंकर मैं बताऊं टैंकर क्यों चलते हैं? मैं बताऊं जी, बताएं आप, थोड़ा सा तफसील हो। बताता हूं। देखें, टैंकर इस कराची शहर के अंदर इसलिए चलते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 18 सालों से मुतवातर बिला शिरकत गैर हुकूमत जो सिंध में जब आपकी हुकूमत थी पहले, जब आप थे मेरे जवाब एजाज भाई, जब मुझे जवाब नहीं मेरा भी सुन लेना, फिर मुझे मौका नहीं मिलता है ना। बोले जब आप गुलाम रहीम के साथ थे, आप अली मोहम्मद मार के साथ थे, तब पानी आता था नलों में या टैंकर आते थे? सर सुन लें आप मेरी बात सुन लें, मैं वही कह रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं 4 साल लोग कुछ नहीं कर सके, 18 साल हम भी नहीं सर अली भाई सुन लें सर, मैं एक्सेप्ट अभी आप 3 साल हमें दिए, 3 साल दिए और मेयर कराची को, और हमें 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। सुन तो लें अली भाई, तो आप गलत करते हैं। मेरे ख्याल से सरकी साहब को आपने उजलत पे बुला लिया, इनको पता ही नहीं है सर। 4 साल आपकी बल्दियाती हुकूमत को, चौथा साल है, और आपकी यही मेयर साहब इससे पहले 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं। आपको नहीं पता कितने साल हो गए सर? 6 साल हो गए। और इसके अलावा 2000 सुन ही नहीं रहे, सुन लेना। आप बात कह रहे थे, मुझे बोलने दे, आप सुन ही नहीं रहे। पिछले 18 सालों में आपकी सूबाई हुकूमत को 22,000 अरब रुपए मिले, आपने 3 पुल गिनवा दिए। आप गिनवा सकते हैं 22,000 अरब रुपए कहाँ गए? जो आप बात कह रहे हैं ना कि पानी हम पी गए, पानी हम पी गए, सर पुल से मैं क्या करूं? मैं जहां रहता हूं वहां तो पुल का काम नहीं है मेरे पास। लाड़काना में पुल तो नहीं बने, कश्मीर पे पुल तो नहीं बने, और दादू में पुल तो नहीं बने। 40 पुल बना दिया आपने, बहुत बड़े तीर मार दिया। और इसके अलावा 2010 में बल्दियाती सेटअप खत्म होता है, 2015 में इलेक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। इन 5 सालों में आपने क्या कर दिया? 0/0 किया आपने, कुछ नहीं हो सका आपसे। सिर्फ हुआ क्या इन 15-18 सालों में? एक अहम चीज है, मैं चाहता हूं इस पे आप तीनों का जरूर मौक़िफ़ ले लूं। फिरदौस साहब, आपसे चाहूंगा मुख्तसर जवाब दे दीजिए। कल सलमान कमरानी साहब ने कहा जी इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है, और अब सड़कों पे निकलने के अलावा चारा नहीं। मैं चाहता हूं तशद्दुद की थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। ये ज़हनी तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद है? ये दोनों ही चीजें हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। लेकिन सराब साहब से, डॉक्टर साहब से, और इस पे फिर आता हूँ। जी सक्कर बल्दियाती हुकूमत किसकी है? लड़काना में किसकी है? नवाबशाह में किसकी? तो कह रहे हैं वहां तो लोगों को मसला ही नहीं है, आवाज ही नहीं उठती वहां से। तो जाके देख लीजिए वहां की सड़कें, कह दीजिए कि पाकिस्तान के किसी इंडिपेंडेंट 3 लोगों से सर्वे करा लें कि सिंध के शहर वर्सेस पंजाब के पीछे शहरों को। मेरे साथ शमीम अब इन्होंने मुझे अगर शमीम भाई सवाल करते हैं तो जवाब दे दूं मैं, मुख्तसर बता दें ताकि फिर मैं। मुख्तसर ये है कि पूरे सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कितने अच्छे रोड बने हुए हैं, पहले नहीं थे। 18 अमेंडमेंट के बाद मैं पूरा सिंध घुमाने के लिए तैयार हूँ। शमीम भाई को, एजाज भाई को मेरे साथ पूरे सिंध में जाएं। सर मैं आपको सिंध छोड़े, मैं आपको अपना हल्का घुमाने के लिए तैयार हूँ। आपके हल्के में आप काम क्यों नहीं करते? काम करें ना, एमपीएम जीतती आ रही है, क्यों नहीं किया है आपने हल्के में? मैंने अपने हल्के में किया, मैं 7 मरतबा मैं जीता रहा हूँ अपने हल्के में। काम करें ना एजाज भाई, काम करते नहीं है आपको हल्के में। मासूम आदमी है, बहुत मासूम आदमी है, बहुत मासूम आदमी। आप लोग जवाब आ गया, अपोजिशन के एमपीएस को काम किया। आप खान साहब वाला जवाब दे दें। बड़े मासूम आदमी है आप।
मैं यही बता मैं रहा दिखा हूं। दूं? अपने हल्के में काम करें एजाज भाई, काम करें। सौराब भाई आप मुझसे कल मिले, मुझे फंड दिलवा दें चीफ मिनिस्टर साहब से, जो आपने काम कड़वा रहेगा। सलूक आप ले लें, क्यों नहीं के लेते साथ रखा आप ले- हुआ है, नहीं, नकवी साहब, आप जो नकवी एमपीएस साहब के जवाब साथ देते हैं ना, रखा बड़ा हुआ है, खान उस पे साहब के आप हवाले से बड़ी खबर है, लोग बड़े परेशान हैं। ये solitary confinement is a physical torture. Solitary confinement is also a mental torture. ये मैं नहीं कह रहा, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कह रही, ये यूनाइटेड नेशंस के रैपिटायर की रिपोर्ट है कि ये चीजें जो हैं ये, और जो इमरान खान साहब की आंख के साथ हुआ है और जिसकी कॉज नहीं बता पा रहे, वो बाय इटसेल्फ जो है वो एक आदमी के लिए ज़हनी टॉर्चर है। एक, आपको अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जाए, फिजिकल भी टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर भी है। आपको वो सहूलतें नहीं दी जाए जो बाकी को मिलती रही हैं, तो ये भी वही है। इसलिए इमरान खान को हर तरीके की अजियत दी जा रही है, और ये इमरान खान की इस्तकामत है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया नहीं गए पर्चा साइन करके, या लंदन नहीं चले गए, वो डटे हुए कहते हैं बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, खड़ा हूं। और आज जिस मकसद के लिए वो खड़े हैं वो भी आपको सबको, वो है जमहूरियत के लिए, सिविलियन सुपरमेसी ओवर मिलिट्री डिक्टेटरशिप। सिविलियन सुपरमेसी डॉक्टर साहब मौजूद है इस वक्त? नहीं है ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जी डॉक्टर साहब। सर मैं पूछ रहा हूं, सिविलियन सुपरमेसी के लिए खड़े हैं ये जी सब जी, है? मुझे कह रहे हैं, मुझे जी कह जी रहे हैं डॉक्टर साहब, अली भाई। आपको तो पता है ना सिविलियन सुपरमेसी है नहीं है इस वक्त। बात यह है कि मैं शमीम भाई की बहुत इज्जत करता हूं। जब वो आए थे तो उनकी क्या पोजीशन थी, किस तरह आए थे, वो रिजल्ट का भी पता है, मैंने असेंबली में भी ये बात की थी। और आप ये आए तो अब- आपका भी मतलब पता है उनको? हमारा पता है, हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आपको पता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा है? इलेक्शन लड़ती क्या आई है, बात कर जीतती रहे हैं आई है। सर एंटी बस सर, एस्टेब्लिशमेंट आपको- पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 18 साल से आपने मेरे उजलत भाई- में बुला लिया सौराब साहब को। और आपको उजलत में नहीं बुलाया, मैं 7 मरतबा अपने हल्के से अल्हम्दुलिल्लाह आप जीत रहा हूँ। बार आपकी बार बात आप नहीं कह कर रहे रहे हैं। सर, आपने अपनी पार्टी का नाम मेरे लिया, भाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मैं आपके हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं, मैं वो सर मेरे भाई एजाज किस भाई, तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, किस तरह? कोई 2-3 बातें तो बता दें। नहीं हम हमेशा रहे हैं, आपको पता है, कभी नहीं रहे हैं आप। 26वीं तरमीम 2002 हो का गई, इलेक्शन 27वीं तरमीम हो गई, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे। वाह वाह। अभी जिस तरह हालात चल रहे हैं, मैं अभी का तबसरा नहीं कर रहा हूँ। मैं 93 की बात कर रहा हूँ, 97 की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ। अभी तो आप माशाल्लाह वो जो बात नहीं है जो आपने कही आप अभी जिस तरह आप हैं इसी तरह हम आपके साथ हैं। मैं आपको एक चीज वादे करता हूं, पाकिस्तान में जिस पार्टी की हुकूमत रही है, एजाज भाई जैसे आप हैं अभी हम ऐसे ही हैं, पीटीआई वाले जैसे 18 में थे। ये क्या बात कर दिया आपने? देखिए बात, मैं एस्टेब्लिशमेंट की अली मर्जी भाई- के कोई हुकूमत नहीं कर सकता। और इस बात का एहसास पूरी कौम को अगर किसी एक शख्स ने तमाम तरीके से बताया है, वो इमरान खान है। वरना इमरान खान के भाई पहला दौर हुकूमत का, शमीम भाई बाजवा, हाँ मेरी मैं एक आपने मेरे से सवाल पूछा, एक आपसे एक भाई बंदी में, अब सियासत में शायद मैं आपसे सीनियर हूँ, ज्यादा रहा हूँ, उम्र में मेरे से बड़े हैं, बस एक छोटा सा सवाल है। जिस तरह मैंने माना आप ये माने 18 में भी आपको लाया गया था, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे आप कहें। मैं मान ले सर, आज बड़ा बता दें, सही बता दें, जैसे मैंने तो कहने से पहले कह चुका हूँ कि खान साहब ने भी बाजवा एंड अस आर ऑन द सेम पेज करके, अच्छा मान लिया उन्होंने मान लिया। एजाज भाई आप रह गए, एजाज भाई आप रह गए। आगे बात करें। सही है, एजाज भाई क्या कह रहे हैं? एजाज भाई देखिए, मैं सबसे पहले सौराब सरकी भाई के साथ हूँ। पहले ही इस तरह के बयानात सौराब सरकी भाई दे रहे हैं, पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़ेर अताब में है। अल्लाह इनकी खैर करे, पहले ही ज़ेर अताब में दीवार से लगे हुए सौराब। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मैं आपके साथ हूँ सौराब सरकी साहब। तीनों आप साथ में माशाल्लाह, चलो ये बहुत अच्छी है, जद्दोजहद मिलके करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सौराब सरकी साहब, इजाज़ुल हक साहब, फिरदौस नकवी साहब। चलिए, ये बहुत सी बात है। ये आज तस्लीम किया तीनों मौजूद मेहमानों ने कि जिस वक्त किस तरह का निज़ाम चल रहा है, और ये तीनों ज़ाहिर है आपके सामने हाँ की इस बात को कि जिस तरह सब आए इस तरह हम भी आ गए,
اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیں، پرانی باتیں ہو گئیں. لیکن اصل بات یہ تھی کہ 28ویں ترمیم آئینی ترمیم نے آنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، پاکستان پارٹی ساتھ دے گی نہیں دے گی، MQM پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوں گی جب 28ویں ترمیم آئے گی. یہ بیسیکلی ٹاپک تھا اور گفتگو آپ نے سن لی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. پرانے کے بعد